एपिसोड नंबर 3। सुबह का पहर था, हवा चल रही थी हल्की हल्की। लारैब के लिए आपसे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि वो गांव में घर के काम कैसे करे। एक तो गांव में गैस नहीं थी, यहाँ लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता था। अगर गैस होती तो लारैब फिर भी कर लेती, मगर इसको लकड़ियाँ में खाना पकाना नहीं आ रहा था। भाभी आप छोड़े, मैं काम कर लूँगी, आप काम की फिक्र न करें, नाज मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। जब इसने देखा कि लारैब लकड़ियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही है, अभी तो तुम करोगी काम, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं जल्द से जल्द सारे काम सीख लूँ। लारैब ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कम से कम तब तक तो आप कोई काम ना करें। आप शहर से आई हैं, आपके लिए गांव का काम मुश्किल है। नाज को बहुत एहसास था कि वो इन कामों की आदी नहीं थी। लारैब ने एक पल को सोचा कि ये लोग कितने मोहब्बत करने वाले हैं, कितना ख्याल रखते हैं। अगर इसकी शादी शहर में पढ़े लिखे किसी शख्स से होती तो शायद इसका इतना ख्याल ना रखती, क्योंकि इसने देखा है कि जो शादियां शहर में हुई हैं इनमें ज़्यादातर मोहब्बत पैदा नहीं होती थी आपस में। अब उसे लग रहा था कि वो खुशकिस्मत है, बस इसके लिए गांव में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता वो सीखती चली गई। आग जलाना भी नाज ने उसे सिखा दिया। इनकी ज़मीनों से पैसा आता था। गंदम की फसल और चावल की फसल 6 महीने में तैयार होती थी, यानी कि साल में 6 महीने में आमदनी आती थी। इन लोगों की सारी ज़रूरत थी इसी से पूरी होती थी। ये भी बहुत मुश्किल था। 6 महीने तक सारा सामान, हर चीज़ उधार लेकर फसल तैयार होने तक इंतज़ार करते और उधार चुका देते। लेकिन महान आमदनी में बहुत सारी सहूलियात होती हैं, इंसान अपनी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी कर लेता है। लारैब ने सोचा कि क्यों ना वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। जब इसने इस बात का जिक्र अजीज़ से किया तो अजीज़ थोड़ा नाराज़ हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तुम खुद कमाना चाहती हो। अजीज़ का अंदाज़ बहुत चुभने वाला था। लारैब को बुरा लगा, उसे अजीज़ से इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन फारिग रहती हूँ तो क्यों ना बच्चों को पढ़ाऊँ। लारैब ने बात को संभालने की कोशिश की और कहा, तुम शौक़ से पढ़ाओ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पैसे कोई नहीं देगा इस काम के। गांव के लोग अगर ये सब अफोर्ड कर सकते तो अपने बच्चों को शहर में ही भेज देते। अगर वो अफोर्ड कर भी लें तो इन लोगों को इस बात का इतना शऊर नहीं है। गांव के लोग चाहते हैं कि इनका हर काम मुफ्त में हो जाए। ये इनकी खुदगर्जी नहीं, इनकी सादगी समझ लो। अजीज़ का जवाब सुन के लारैब को मायूसी हुई। लारैब अपने मैके आई थी, अब वो बहुत मुतमईन होकर आई थी। अजीज़ उसे शहर छोड़कर वापस गांव चला गया। लारैब ने इसको कहा कि वो कुछ दिन इसके साथ रहे, लेकिन अजीज़ इन लोगों में से नहीं था जो ससुराल में रहते थे। इस मामले में वो बहुत खुददार था, बल्कि हर मामले में ही खुददार था। इसने जहेज़ लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन लारैब के वालिद ने कहा कि ये इसकी बेटी के लिए तोहफ़ा है। हर बाप की ख्वाहिश होती है, इसी वजह से वो चुप हो गया। जो भी दे रहे थे अपनी बेटी को दे रहे हैं। अजीज़ का इसमें कोई अमल दखल नहीं। लारैब को अजीज़ की ये खुददारी अच्छी तो लगती थी, लेकिन कभी कभी उसके लिए बहुत मुश्किल का बायस भी हो जाती थी। खैर, वो खुशी खुशी अपने मैके में रहने लगी। इसको 2 हफ्ते रहना था। सख्त गर्मी में आग में खाना पकाना, कपड़े धोना और बहुत से ऐसे काम थे जो मुश्किल थे। अगर नाज इसके साथ ना होती तो वो कभी भी ये सब ना कर पाती। लेकिन वो सोच कर परेशान थी कि अगले साल नाज इसकी शादी है। इसने फैसला कर लिया था कि वो अजीज़ से कहे कि थोड़ी सी ज़मीन बेचकर शहर में घर ले लेते हैं, छोटा सा। शाम को जब अजीज़ अपने घर आया तो लारैब ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, अगर ज़मीन बेच दूंगा तो खाऊंगा कहाँ से। हस्बे तवक्को अजीज़ का जवाब आया था, मैं सारी बेचने को नहीं कह रही, थोड़ी सी बेचने को कह रही हूँ। लारैब ने आराम से कहा, तुम नहीं समझ सकती, ये ज़मीन हमारे लिए सोने के बराबर है। हम इन पर बहुत मेहनत करते हैं और सारा साल इन्हीं से खाते हैं। अजीज़ बेड पर बैठ गया, जूते उतारने लगा। गर्मी बहुत थी और बिजली नहीं थी, लेकिन सोलर का निज़ाम था, जिसकी वजह से पंखा चल रहा था। थोड़ी सी ज़मीन बेचने में हर्ज ही क्या है, इंसान को थोड़ा सा सुख भी देख लेना चाहिए। आज लारैब भी ढीठ बन गई थी अपनी बात मनवाने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि तो मैं यहाँ सुख नहीं है,
صرف دکھ ہے۔ عزیز نے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے کام کرنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے، یہاں بہت گرمی ہے، میں ان کاموں کی عادی نہیں ہوں۔ لاریب نے ناراض سا ہو کر کہا، تو عادت ڈالو ان کاموں کی، کیونکہ میں گاؤں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یہاں زمین سنبھالتا ہوں اور میرے یار دوست بھی سب یہاں ہیں۔ میں یہاں کے ماحول کا عادی ہوں اور کسی کے لیے بھی اپنا گاؤں نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیز نے کہا تو لاریب کو بہت حیرت ہوئی۔ اس کو لگتا تھا کہ گاؤں کے لوگ شہر کے لیے مرے جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں والے اپنی زندگیوں سے بہت خوش تھے، ان کو گاؤں کی تازہ آب و ہوا پسند تھی اور ان میں گرمی برداشت کرنے کی بھی بہت ہمت تھی۔ وہ اسی گرمی میں کام کرتے رہتے تھے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں سمجھ لو کئی شہر ان کو زیادہ فٹنس نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک بات نہیں تھی، روز روز اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ ان دنوں کے درمیان روز ایک نیا موضوع شروع ہو جاتا تھا اور اتفاق نہیں ہو پاتا تھا۔ عزیز اس کی ہر بات کو اسی طرح سے نظر انداز کر دیتا تھا، اس کی خواہشات کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لاریب بیچاری کیا کرتی، وہ بہت نازک سی تھی، لکڑیاں توڑتے تو لگتا تھا کہ لکڑیوں سے پہلے وہ خود ٹوٹ جائے گی۔ اس کا گلابی رنگ آگ کے سامنے کھانا پکا پکا کر مرجھا گیا۔ عزیز نے بہت سے پہلے جیسی اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے بیچ مسئلہ صرف گاؤں اور شہر کا تھا۔ لاریب گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی اور عزیز شہر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب کی بار جب میکے گئی تو اس کا رنگ مرجھایا ہوا تھا اور وہ کمزور ہو گئی تھی۔ یہ کیا حال بنا دیا ہے امی اپنی، کیسے تم کھلتا ہوا گلاب تھی اور اپنی حالت دیکھو کیسی ہوتی جا رہی ہے، کیا تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہو؟ اس کو دیکھ کر امی نے کہا، یہ باتیں آپ کو میری شادی گاؤں میں کرانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی۔ گاؤں میں رہوں گی، وہاں پر گرمی میں آگ میں کھانا پکاؤں گی تو شکل کی حالت تو وہ بھی ہے نا۔ لاریب نے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، بیٹا من بہت خوش کی کہ تمہاری شادی خاندان سے باہر کروں، لیکن عین وقت پر تمہارے باپ اور بھائی کو خاندان کا بھوت سوار ہو گیا اور ان کا خدشہ تھا کہ خاندان سے باہر تم کو خوش نہیں رہو گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عینی اس کے کزن کی شادی کا تجربہ کافی ہے۔ عینی کی ساس نندو نے اس کو جلانے کی کوشش کی تھی، مگر شکر ہے کہ وہ بچ گئی۔ تمہارے باپ بھائی کہتے ہیں کہ خاندان سے باہر لڑکیوں کو جلا دیتے ہیں یا زہر دے کر مار دیتے ہیں، مطلب ایک ہی خاندان سے باہر کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنا مارے گا بھی چھاؤں میں پھینکے گا۔ اور خاندان کے لڑکے جتنے بھی شہر میں تھے، ان میں سے یا تو کسی کی منگنی ہو چکی تھی یا کسی کی بات پہلے سے طے تھی، آخری آپشن عزیز ہی تھا۔ ان کے لیے تمہاری ابو اور بھائی اس کے ملے تو ان کو عزیز بہت اچھا لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز بہت اچھے ہیں، لیکن صرف اچھا ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ میں گاؤں میں نہیں رہ سکتی، مجھے مشکل ہو رہی ہے، میں وہاں کا کام نہیں کر سکتی اور عزیز کو شہر کے نام سے چڑ ہے۔ لاریب نے منہ بنا کر کہا، بیٹا صبر کرو، اچھے دن بھی آئیں گے، تم کو بچہ ہو جائے تو بچے کی خاطر عزیز خود بخود شہر آ جائے گا۔ اماں نے کہا تو بچے کا سن کر وہ خوش ہو گئی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اولاد بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کرے مجھے جلدی اولاد ہو جائے تو میں بھی شہر آ جاؤں۔ لاریب کو اب ایک اور نئی امید بندھ گئی تھی۔ ایک ہفتہ اپنے میکے میں گزار کر لاریب اپنے گھر واپس آئی۔ شام کا پہر تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ 5 گھنٹے کا لمبا سفر کر کے آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی مجاز کے ساتھ آئی تھی اور تھکن سے چور تھی، اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس کو لگا بیڈ پر کوئی سو رہا ہے۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ یہ عزیز کے سونے کا وقت نہیں تھا اور اس وقت گھر پر ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ اس نے موبائل کی ٹور جان کر دیکھا اور زور سے کہا، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ بیڈ پر عزیز نہیں تھا، کوئی اور شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے لاریب کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ لاریب نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ معاف کیجیے گا، کمرے میں کوئی نہیں تھا تو میں تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹ گیا، سر میں درد ہو رہا تھا۔ آپ یقین عزیز کی بیوی ہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے آنے کی خبر نہیں تھی۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ آنے والی ہیں۔ وہ شخص اٹھا اور ایک دم سے اپنے چپل پہننے ہوئے کہنے لگا، وہ سو نہیں رہا تھا، صرف لیٹا ہوا تھا تھکن کی وجہ سے۔ بھابھی رئیس بھائی ہیں، اسلم چچا کے بیٹے، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ نہیں تھی تو اسی وجہ سے آپ کے کمرے میں سو گئے۔ ناز نے
आवाज़ सुनी तो एकदम से कमरे में आई और बताने लगी, लेकिन मेरी जब से शादी हुई है मैंने इनको यहाँ नहीं देखा। लारैब बहुत बुरा लग रहा था। जी भाभी, रईस भाई शहर में पढ़ते हैं, वहाँ वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ पढ़ते हैं और छुट्टियों में आते हैं। नाज से यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ सही से अदा नहीं हुआ था। रईस तेज़ी से बाहर निकल गया। यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर लारैब रईस को जाता हुआ देखने लगी। ये क्या तरीका है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई गैर शख्स मेरे कमरे में इस तरह से सोया रहे। मुंह उठाकर चला आया और एकदम से मेरे बेड पर दराज हो गया। मैं घर में नहीं हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा कमरा इस्तेमाल किया जाए। रात को अजीज़ खाना खाने के लिए आया तो लारैब इस पर बरस पड़ी। ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी से पहले वो मेरे साथ ही कमरा इस्तेमाल करता था, इसको आदत थी। तुम नहीं थी तो वो आ गया, तुम होती तो वो नहीं आता। अजीज़ ने इसकी सफाई पेश की। क्या वो अब यहीं पे रहेगा हमारे घर में? लारैब को कोफत हो रही थी इसकी मौजूदगी से। लारैब वो पिछले 25 साल से यहीं रह रहा है। वो छोटा सा था जब असलम चचा का इंतकाल हो गया और चच्ची की शादी इसके घर वालों ने दूर कहीं कर दी थी। दादी अपने पोते को इन लोगों के साथ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए अम्मा अब्बा ने इसे बचपन से पाला है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब इस बात को लेकर कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना। अजीज़ ने इसको वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। वो लारैब के मजाज से वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन मैं इसकी मौजूदगी में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करूँगी। इस बार लारैब ने हल्की आवाज़ में कहा था। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सिर्फ़ इसी वजह से मैं उसे घर से जाने का नहीं कह सकता कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। इसकी मौजूदगी में इस घर में इसका भी इतना ही हिस्सा है जितना हमारा। ये घर अब और चचा असलम का साथ में था। अब तुम बताओ, मैं इसे किसी के घर से जाने का कैसे कह सकता हूँ? और यकीन मानो वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, तो मैं कभी शिकायत नहीं होगी। वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएगा। अजीज़ ने कहा तो लारैब को थोड़ी तसल्ली हुई।